सोरनोबा नांगौबा कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय बे नाम्बाराव दादा मबाइल नाम्बारखौ कय दियो আপনার 6900226439 ইয়াতে কন্টেক্ট কৰিলে সব পাওয়া যাব না এই মাখা অর্ডার দিলেও বনাব সব পাবো আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ এই মেলকাটু 150 এই গামছা জোড়া 150 জোড়া 150 এই জোড়া 250 আর আর এইটো হবো 200 200 এটা 200 আর এই মাখা এইবাগে 100 পুরো 100 গরম গরম হ্যালো फ्रेंड्स ওয়েলকাম টু টিভি ব্লগ চ্যানেল ফেলেবেলে গফর সালবাড়ি বাজারাव नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनै मा मा नुयो सालबारि बाजारनि ब्लग धामाका जानो गोनां लोगोफोर नैबेनो जादों जोंनि सालबारि बाजार आं थाबायगासिनो दं गारिखौ ससेयाव गारबोबाय बेबायदिब्ला दिनै ब्लगखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर चलो नाले सफैबाय सालबारि बाजार नै बे जाबाय बस्था दखान नायदो बस्था नांगौबा लांफैनो हागोन सोरनोबा 10 টাকা 15 টাকা কম দাম বিরাট কম দাম ও দাদা এটা কি বস্তা এইটো এইটো ভীম নাকি তার নামটো কি ভীম বস্তা নাকি এইটো বা ভীম বস্তা কিমান কি দাম এইটো কেইমন খাই 20 মন দাম কিমান 350 কম নাই অলপ 10 টাকা কম রাখ 10 টাকা আচ্ছা নাंगौ মানে 20 মন জানাই 350 অনলি সালবারি বাজারাव লাंफैनो हागोन नांगौबा শনিবার বুধবার বাজার না ঠিক আছে बोथोरनि दिन लोगोफोर नै कम्बल बायनाया होंगो दोंगो जालायदों मानसिफोरा कम्बल लेप तसक गान्दु नै 10 টাকা কোম্পানি गासिबो 100 কোম্পানি না প্লাজো 100 এই মেলকাটু 150 এই গামছা জোড়া 150 জোড়া 150 এই জোড়া 250 আর আর এইটো হবো 200 200 এটা 200 আর এই মাখা এইবাগে 100 পুরো 100 গরম 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 আচ্ছা কত পাওয়া যায় এইটো কো হালবাড়ি বাজার রোড রোড এটা হালবাড়ি বাজারটো পাবো হালবাজার পাবো কি বারে পাবো ডেইলি শনিবার বুধবার আচ্ছা কাগজ দিয়ে লাগা सोरनोबा नांगौबा लांफैनो हागोन 100 কোম্পানি दादानियाव सालबारि बाजार আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ समायना समायना फुल बिबार लोगोफोर बरिया फुल नै बरिया फुल नांगौबा लांफैनो हागोन नै बिदि माबायदि नाय बिराद मोजां सुंदर बरिया ओनलि 100 रुपिस 100 টাকা फुलनि सिजन बरिया फुल जादों मैगं बाजार लकेल मैगंनि बाजार बियो लोगोफोर एबार थांनोसै सिङाव কি দাম দাদা হ্যাঁ 10 টাকা मैगं बाजार लोगोफोर बिराद मानसि हाबनोसै लोगोफोर सेन्डेल बाजार नाय सेन्डेल बाजार सेन्डेल दखान Oh দাদা এটা কিমান ওয়েট টু দিছো কি দাম এইটো
4,800 300 নহয় হেই 4,800 मोजाङानो माला रेजें itu কি জাপানৰ প্ৰডাক্ট না কি ইণ্ডিয়ান আচ্ছা र सोरनोबा नांगौबा लांफैनो हागोन बिराद मोजां मोजां फैयो प्रडाक्ट सालबारि बाजाराव लोगोफोर बिराद मानसिलै गस्ला दखानाव बिराद मानसि लोगोफोर दिनै गोदै गोदै खमला ओमफ्राय लोगोफोर सोरनोबा नांगौबा नोंथांमोननो बे सालबारियाव लांफैनो हागोन बेखौ खिरखिनि अलरेडि बानायनानै दोनखायो बेयाव फानो गंसेयाव 900 थाखा गंसेयाव 900 सोरनोबा नांगौबाथाय सालबारियाव फैनानै लांफैनो हायो बिदि 900 थाखा गंसेयाव बिदि आरो ग्लास लागायनानै हरोबाथाय 1400 थाखा आरो बेयो दङ दरजा बरिया डिजाइन दालाय एटु কি কাঠৰ एटु गामारि बिफांनि लोगोफोर नांगौबाथाय लांफैनो हागोन ने बिराद मोजां बानायना दोनदों आरो डिजाइनाबो बिराद मोजां 6000 फुलखौ बिराद मोजां बानायदो 6000 सिंनिखौ माबायदि बानायदों पुरा मडेलिं ओरैनो बानायगासिनो दं नै सोरबा अर्डार होदों बेखौ बानायगासिनो दं सोरनोबा नांगौबा कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय बे नाम्बाराव दादा मोबाइल नाम्बारটো কৈ দিও আপনার 6900006439 ইয়াতে কন্টেক্ট কৰিলে সব পাওয়া যাব না এই মাখা অর্ডার দিলেও বনাব সব পাবো আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ दा मबाइल नाम्बारखौ होखाबाय नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय नांगौबाथाय डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो बेयाव फैनानै लांफैनोबो हागोन सोरनियावबा जुदि नांगौ जाना दङब्ला लोगोफोर नै जेखाइ खबाइ हासिब नांगौबा लांफैनो हागोन बेफोरखौ 50 थाखा 100 थाखा मोजां दुब्लि फानदों सब औवानि हेबजोबनाय बेम्बुस बरिया आरो बेखै दङ मेन बुस्थुआ नै पालें दादा एगला किमान पालें रेडिमेड इटो 5000 কি কাঠৰ ইটো কৰাই 5000 না কই ফুট ইটো বলটো 5 ফুট আৰু লাম্বাটো 6.5 নাই লোগোফोर 5000ত কোনটো বাজাৰত আহিলে পাব ইটো খালি আমাৰ ইয়াতে হালবাৰীত পাব 2 দিন শনিবাৰ আৰু বুধবাৰ আৰু আপোনাৰ ই পাব দুমনি বাগান আৰু কোনোবা যদি লাগে ৰেডিমেড পালেং আহিব পাৰা যায় না আহিব পাৰিব ভালকে দেখাই দিম মই সিস্টেমটো নাই লোগোফोर বঢ়িয়া একদম বাড়ি रेडिमेड पालें नाय लोगोफोर बिराद मोजां डिजाइन कराय काटनि 5000 5000आव बेबो खानाय सोरनोबा जुदि नांगौबाथाय सालबारि हाथायाव फैनानै लांफैनो हागोन आरो खाथियावनो दङ
औवाजों बानायनाय बेम्बुस आर्ट नांगौबा लांफैनो हागोन मोजां मोजां हासिब जेखाइ खबाइ सब मोनजोबो दा दिनैनि ब्लगखौ लोगोफोर बेखिनियावनो फोजोबनोसै थेंक्स फर वाचिं बाय बाय